Ye menkani me maame owo me waka bibi che se kwabra mensa na me se maame wo se se oba yare na anoa menkani a ya asensene a ye fra na kaw onu ade nchiri ko na ade ma no na se wa ani a akwara no kwa yare sabia e che se akwara no kwa hwe obi aye duane akokɔhwedie edi ahoɔdin wom menkan ya fra na kaw no a ne yempanimfo yedi ahoɔdin wom enne mo jadi eto men body a yefufu no to anase menkan ye de kokɔ atum na abo bi kura ho fra na pra etim ne honam no ne etim toto ne hunu bi ne ye de atum ne atwi emani pa na hoɔdem ye jadi fufuo a yewo ne ye de body ne menkan afra ne ayo nkontomre nkwan ene sase ene kɔtɔ ene nwa ne ye di ena nanum di ye nya kɔtɔ ne wa preprensa aduane papa ne wonu hu utiminna ukokacha so antiminna dini hu hwe udi ya na utonko aduane papa ene diye ense ne esi yempe fried rice emo a ya no a ya sa achi ne de amwa guguso ene nkrofo yedi bibi di endomi idi aba ni endomi efre ne fa kwasi buroni ene ode abrewo kani ye dua ye di aba ye dua ye tomatoes ye ntosi ye fra na nenchimoro asante kasem na nenchimoro ye dua ana fifiri ni ate adi opoto a esi hwa na wotwe de ata na tie enne tomatoes na asa na nenchimoro aba mo si bibi de kwasi buroni akwan foforo mo de fertilizer ane ne mapu so udu aya na de adurago so na bre opoto si ho meat num pepepe na attention nya adoa esi hwa opoto si ho na adane sebo tete wa sedan to sa tiyania na ye kwasi broni achi ana ye paya de ma ya ho asisi ya de abeba ni diabetes ni stroke yi kan ne bi ni ho asenam se ye ni aduane papa nti no wa hwa me tie ye ti ni ye pa na wo nanan mo aduane kodi na nyini che ni jae mo abrofo sem no me kwala pass sem ko pa aduane me di won kran bikoduru wa na otofufu a ne ababa wa bi nete wonu mudie fufu a wodi a wada atere na etwitwa nam so wura yi pa sankame benu a na so ja obi de hie na mhwense yam so we mkam tente we jimi nko a jimi we as eni han nafa dibu kuma so chana fo a o matumpon chana broni wo mo ba ha be se gold wa tutu gold de ko mo ma mo free no no mkunkunkun ya fa ja pade e ko no chana ni wo wa tere wa ho enso de aba na didi aba no ngode tsadi ni ko mama wo de wo ja wo de wo won safa de fufu a wo si de wo de atenti fufu wo frene fa wa ye da wo jobas ti mom yen san ko fa ye nanom eja pade o ndi ja ye no ni ye hwe so ma no sesa se ye nyankwa se yade no adoso no se ebe doso se bie wa ni nyina be fire ho ne mwenyae ene ma efiri nkrofo ma so a o mde abedada ye na yen trase na yen kwada no so meto aso no mo so nyankwa no mi nche na yen hwehwe ye de onyame pe ye nyankopon pe na ode amaye ti mumie ni ye de so ne nto amano ne ndini nyina enwu wow